ଆପଣ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପରମ ବନ୍ଧୁ କେମିତି ପରମ ଶତ୍ରୁ ହୁଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣ ଆଜି ଆଲୋଚନାଟି ବି ମୋତେ କରିଛନ୍ତି। ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଯାହା କିଛି ଦିନ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଉ ୟାଙ୍କର ଦେଖିବା ବିଚାର କରିବା ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ କଥା ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲାଣି ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁତା ସେଥିରେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନୋ ରିଟର୍ନ ଯେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ପରସ୍ପର ଯେଭଳି ଭାବରେ କାଲି ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଧମକ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଯେତେ ସରକାରୀ ଠିକା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସବସିଡି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ବୋଲି ସିଏ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ହଟେଇବାକୁ ତ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯେଉଁ ଗଠନ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆଜି ଯେଉଁଟା ଉଠିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଟାଏ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେରିକା ଗୋଟେ ବାଇପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେଠି କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ଥରେ ଇଏ ଆସିଲେ ଥରେ ସିଏ ଯାଏ ଏବଂ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଥର ହେଇଛନ୍ତି এইভাবে ভাবে লগাতার দুই থর হতে এমনি বাইপার্টি সিস্টম পরে ইয়ে গোটে তৃতীয় যদি গোটে দল গড়বে সে দলটি কেতে দূর ইয়ে হব সে তো সে কথা কিন্তু এই যে নিশ্চিত ভাবে জনে বিশ্বর যে সবুঠারু ধনিক ব্যক্তি বিশ্বর সবুঠারু প্রভাবশালী রাজনেতাঙ্ক বিরুদ্ধে লড়াই আরম্ভ করছেন। नंबर वन होउचंती जे विश्वर एक नंबर धनशाली व्यक्ति होउचंती एलन मस्क एवं विश्वर सबुठारु प्रभावशाली राजनेता होउचंती अमेरिका राष्ट्रपति ट्रम्प। तेणु ये दुही गदे जो विवाद जो मोड़ नौची से जो धमक देइचंती नुआ दल गढ़ी बोली जोटा कहउचंती सेटा केते दूर हबो सेटा समय कहइबो किंतु दुई दिन तले किंतु निश्चित एलन मस्क गोटे अन्य कथा कहिथिले से जेडी भांस को करा जाऊ यांको हटा जाऊ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଜେଡି ଭାନ୍ସ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରାଯାଉ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଥଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନିଜେ ଦଳ ଗଢ଼ିକିରି ରଣାଙ୍ଗରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଥିରେ କହିପାରେ ଯେ ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ କାହାର କ'ଣ ଭୂମିକା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିବାଦ ତ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଭେହିକିଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଟା କଥା ହେଇଛି ଇଭି ଯେଉଁଟା ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ଯାନ टेस्ला कंपानी सीईओ होउचंती एलन मस्क एवं से कंपानी जो बिलटी जो आसी ब्यूटीफुल बिल जो कहते से जो बिल रे निश्चित भाव में आप देखिए ट्रम्प यहाँ को जो इवी जोटा इलेक्ट्रिक व्हीकल ताकू कंट्रोल करने तार कंठरोध करने प्रयास आरंभ करछंती किंतु जो बाइडेन जो राष्ट्रपति थे सी चेष्टा करुले इवी एटा को सी एनकरेज बेसी करुले से कहले डीजेल पेट्रोल गाड़ी चाहिदा कमी कमी आसला या एनकरेज करुले किंतु ये वर्तमान ये ठीक विपरीत ये अंकुश लगे चेष्टा कर जोटा कि बाधिला आर्थिक दिग क्षतिग्रस्त होती। तेणु एलन मस्क बर्तमान जो भाया भाव में आर्थिक दिगरू क्षतिग्रस्त हबार जो संभावना आशंका देखी से ये भाव में रणहुंकार देइचंती। मु भावुची आगामी दिन में निश्चित भाव में जब नुआ दल गढ़े कि अमेरिकीय मैंने जो गोटे सिस्टम सांगे मोर कहवा कथा गोटे सिस्टम सांगे अभ्यस्त हो जाती बाई पार्टी जो पोलाराइज पॉलिटिक्स से रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक भितर तेणु ता भितर यहाँ केते दूर भाई नुआ पार्टीटा केते दूर ये करटा परवर्ती समय जो तार रूपरेख बा चित्र स्पष्ट हो से संपर्क में यह आहरी विस्तृत भाव में आम विस्तृत तार स्वरूप को देखिपर।